नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपारे कौन लिखाई टी पॉइंट कौन यह गृह पर शुभ कि अशुभ। हाँ दर्शक बंधु जितेबाला आपण गृह करने पूर्व आपण कौन जगह सिलेक्शन कर जगह किणुंट जदि से जगार आपणकर रोड तो निश्चित थी तो सही अनुसार आपणकर मुख्य द्वार बसैबे। हाँ कि नहीं तो सही अनुसार मुख्य द्वार बसैबे। जदि आपणकर घर सामने टी जंक्शन अर्थात आम जहाँ कहूँ आम कौन टी पॉइंट बा टी जंक्शन जाइए आपण कौन भावुं ना ये गोटे जगटे जाठू शुणीचु कि देखीचु से घरे कौन परेशानी आसूची बोलिकी तापर आपण कहे तत्सहित तार जदि आपण गृह बनई सारी टी पॉइंट हो कि टी जंक्शन अच्छी ताहले तार प्रतिकार आपण कौन करेंगे ता आपण सम्मुखें आज मुझे उपस्थापना करी। हाँ दर्शक बंधु देखो ये हूँ आपंकर टी जंक्शन देखागला टी भाया देखा इंग्लीश टी भाया देखा तो यहाँ हूँ कौन आपंकर रोड ये हूँ कौन आपंकर रोड आए भी आपंकर कौन आसला रोड अर्थात तो अर्थात ये हूँ कौन आपंकर मेन रोडटा आउ रोड भितर आउ गोटे रोड आसी ये हूँ कौन आपंकर टोटाली ये हूँ कौन टी जंक्शन बा टी पॉइंट देखिले आपण ये हूँ कौन जितेबाला आप जगह किणुंट जदि टी जंक्शन थिबो टी जंक्शन थी तो सही अनुसार जदि मानि नियंतु एटा हला पूर्व दिग जगह आपंकर एठी अच्छी कि आपंकर जगह एठी किणिबे बोली भाबुछंती तो एटा जदि आपंकर प्लॉट हैला कि आपंकर जगह हैला कि आपंकर गृह हैला तो ये हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आपंकर चारोटी दिग रहिला आपंकर चारोटी दिग रहिला तो जदि एठी टी जंक्शन आसिला एभलिया जदि जगार उत्तर दिग को एटा हूँ कौन आपंकर उत्तर दिग जदि एभलिया आसिला तो ताहले मध्य मु कहिबी कौन आपण से जगह को आखि बंद करिक उठेबा कथा अर्थात आखि बंद करिक कौन किनिबा कथा कहीं जो ऊर्जा शक्ति रही कहीं जो रोडटा आसला एठ कौन बहुत लोक जावासा करेंगे गाड़ी घोड़ा करेंगे ये सब जिन रहा किंतु ये जो पॉइंट्स आसला एठी जो लिंक रोडटा आसला या जो रोडटा ये कौन टच कला आपंकर सीधा सामने कौन गृह जगार आपंकर कौन टी जंक्शन टी पड़ा जहाँ फल कौन है आपंकर पॉजिटिव एनर्जी ये जगह को कौन 100% मिलता है कौन ये ऊर्जा शक्ति कौन ये बेसी थाए। एबे देखो टी जंक्शन ये भाया आसला जब ए रोडटा को ने एटा को धरवे ना लोक कौन करते भूल बुझंती तो टी जंक्शन हूँ यहाँ टोटाली कौन मेन रोडटा यहाँ आपंकर कौन यहाँ हूँ कौन मेन रोडटा एमती पूरा टोटाली जामती कौन आपंकर रोडटी जाए आपंकर रोडटी जाइए किंतु ए जो रोड रु आपंकर आउ गोटे जो रोड आसला एठिकी आपंकर जगह को ये जो आसला ये हूँ कौन आपंकर जदि उत्तर दिग पड़ी कि आपंकर उत्तर पूर्व दिगर जदि आपंकर टी जंक्शन पड़ुची ये जगह को आखि बंद करके नवा कथा कहीं जो मैंने बिजनेसमैन से माने कौन करती उत्तर पूर्व दिगटा को हाँ जदि टी जंक्शन अच्छी कि रोड जदि जाइए आसला रोड एपटे जापटे रोडटा आप टोटाली जाइए गोटे रोड बाहरिकी आसी आपंकर कौन ये सामने जदि आपंकर कौन प्लॉट अच्छी कि आपंकर कौन जगह अच्छी यही प्लॉट डिमांड बेसी थाए कहीं जो माने जानी टी पॉइंट आउ टी जंक्शन उपरे से माने ए प्लॉट को कौन अधिका दाम देकी मध्य भी कौन परचेज करती कहीं एटे कौन ऊर्जा शक्ति अधिका किंतु अधिकांश लोक कौन करती जे एठी रोड सामने कौन रहिबो किंतु ए जगह को से माने कौन कौन माने किणती ना कि तिरस्कार कर दियंती किए मुंडरे किए भ्रम सृष्टि कर दिए जे ए जगह को आपण कौन किणतु नहीं कहीं गोटे कंडीशन एवं देखी गोटे जगार कहीं गोटे जगह घर देखा जाइली जगहटे देखिली से मैंने कौन कहले जे आज्ञा रोड सामने कौन अच्छी ना टी जंक्शन सामने कौन अच्छी गृहटी अच्छी यहाँ कौन थी ना उत्तर दिग थी तो से हिसाब से मुझे कहली आप जगह कौन तुरंत किणी दिंतु कहीं जगह मिलवा बहुत कष्टकर होता है बेले बेले कष्टकर होता है कहीं ये जगह कौन ऊर्जा शक्ति कौन अधिका थाए कौन ऊर्जा शक्ति अधिका थाए जदि एटा जदि आपंकर एटा देखिए कौन यहाँ हूँ आप रोड आसला ये देखिए जदि यहाँ आपंकर जदि पूर्व को आसीगला अर्थात कौन आसला पूर्व को जदि आसला टी जंक्शनटा ये आपंकर आसला एपटे रोड जाइए सामने कौन आसला कौन टी जंक्शन टी आसला ताहले एटा मध्य भी कौन पॉजिटिव एनर्जी दे था गृह को कौन पॉजिटिव एनर्जी दे था किंतु एठी कथा उठुची खाली घर तो रहिला बनी किंतु मु कहितली कौन जे जदि आपनकर मुख्य द्वारटा कौन मुख्य द्वार घर मुख्य द्वार दे कौन होता पॉजिटिव एनर्जी गृह भीतर को कौन प्रवेश करि थाए तो जदि से जगहटी आपनकर मुख्य द्वार जदि एक्जाक्ट आपनकर डिग्री अनुसार पड़ला परफेक्टली ए जगह आपनकर कौन आसिला जदि मुख्य द्वार बसी ए जगह आपनकर
এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବସିଛି ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ 100% ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ଏ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଛିଣ୍ଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ଯଦି ମେନ୍ ଡୋରଟା ବସିଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା। ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି କାର ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ବି ରୋଡ୍ ଛିଣ୍ଡିକି ଆସିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ଟି ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍ଟି ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଟି ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଟି ପଏଣ୍ଟ ଧରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଧରିବେ ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଭଳିଆ ରୋଡ୍ ଗଲେ ଆସିଲା କ'ଣ ଟିଟା ଜଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟି ଜଙ୍କସନ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୋଡ୍କୁ ଧରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଧରିବେ। ଆଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଚଳିଯିବ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭାଗ ମାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟରେ। ଆଉ ସାଉଥ ବାଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଟି ଜଙ୍କସନ୍ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏପଟକୁ ଥିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି ଏଠି এটা ଆପଣ କିଣିବେନି। ଏଭଳିଆ ଯଦି ଜାଗା ଥିବ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଏଇଟା ଆସିଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ଟା ଆସିଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ଟା। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟି ଜଙ୍କସନ୍ଟା ଥିବ ଏପଟକୁ ଆସିଥିବ ଏପଟେ ଏମିତି କ'ଣ ରୋଡ୍ ଯାଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କ'ଣ ବର୍ଜିତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଯାହା ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଜାଗା କିଣିବାଟା ମଧ୍ୟ ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ରିମେଡି କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିମେଡି କହିଦେବି ଯେ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରିମେଡି କରିକି ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା କହିବି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଉ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏ ଦିଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ତିରସ୍କାର କରିବେ। ଯଦି ଜାଗା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ତଥାପି ତାର କ'ଣ ରିମେଡି କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଗାଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସେହି ଜାଗାରେ ବସେଇବେ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯୋଉଠି ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଥିଲେ ପରଫେକ୍ଟ ରଖିବେ ଇଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ରଖିବେ ତାର କ'ଣ ରୋଡ୍ ଇଏରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଆଉ ଯେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଡ୍ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବସେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଉଥ ଆଡ଼କୁ ନେବେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯଦି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଉଥ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ବସେଇବେ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ହବ ସେ କବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାର ଏନର୍ଜି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ଉଚ୍ଚା ଟିକେ କଲେ ସେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ଲକ୍ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଡ଼େଇକିରି କ'ଣ ରିଭର୍ସ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହଉଛି ବାଡ଼େଇକିରି କ'ଣ ହବ ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ପକୁଆ ମିରର ଆସୁଛି ହେଲା ପକୁଆ ମିରର ଆସୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଦ୍ୱାରର ବାହାର ସାଇଡ୍ରେ କ'ଣ ଲଗେଇବେ ପକୁଆ ମିରର ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ମିରର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅରିନାରୀ ମିରର এইটা ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର 2x2 ହେଲା 2x2 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ମିରର ରହିଲା ଏଭଳିଆ ମିରର ଆପଣ 2x2 କରିକି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଏ ଯୋଉ କନିଅର ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କନିଅର ଗଛ ଗୃହ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କନିଅର ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ପଡ଼ିଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା କନିଅର ବୃକ୍ଷ ଏଠି କ'ଣ ଲଗେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କନିଅର ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଯେ କନିଅର ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷଟା ଗଛକୁ ଛିଣ୍ଡିଲେ କ'ଣ ଯେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି ଧଳା କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନା ଏଠି କାହିଁ କିଏ କହିଲା ଯେ କନିଅର ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ୟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି କନିଅର ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତାର ସେ ଯୋଉ ଛିଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ ସେ ବ୍ଲକେଜ କରିବ କ'ଣ କନିଅର ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଛୋଟିଆ ରିମେଡି କରି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ୟାର ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର ହଉ ମଧ୍ୟ ବି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଯଦି ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟି ଯାଇଛି ଏପଟେ ଯାଇଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍ଟା ଏଠୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ତଥାପି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ତ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ କରିକି ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଜାଗା ତ ମିଳୁନି ନା ବହୁତ ରେଟ୍ ମିଳୁଛି ଯଦି ଭଳିଆ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ ବି ତାକୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରିମେଡି କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ତାର ୟାର ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଉତ୍ତର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହଉ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହଉ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି କ'ଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଯାହା ରେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି 50 ଅଧିକା ଦେଇକି ତାକୁ
କ'ଣ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଟପିକ୍। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।